May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini inyong amigog higala Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikadapulog nga Domingo sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapustanan ug angay na lamang isalibay sa og tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan kun dili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo karon adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Karon natong gisaulog ang sumad sa adlaw natawhan ni Reverend Father Roger Taguran, ang kura paroko sa Our Lady of Carmel, Baliangaw. O sa ato ang amigo higala na si Reverend Father Alcher Bukya, ang kura paroko usab sa Santo Niño Parish, Tabid. Happy birthday kaninyo, Fathers, Father Roger Taguran o Father Alcher Bukya. More birthdays to come. Stay healthy and stay faithful and loyal sa inyong bukasyon na gipili ang bukasyon sa pagapari. Mga igsoon, karon Hunyo 9, 2026, pila na lang kaadlaw no atong magasaulugon ang gitawag na to og Independence Day this coming June 12. So usa ka dako nga selebrasyon sa tuang nasod, holiday nga kita gitagaan kita og kanang what we call Independence Day. So unsa man ang meaning ng Independence Day, dako kani kahulugan no nga hinaot pa unta nga despite sa ato ang pagkakulong sa mga dili maayong mga panghitabo karon sa atong nasod, nakulong kita sa mga korupsyon, nakulong kita sa mga dili maayong mga batasan, ng mga dili maayong mga kinaiya sa ato ang palibot. Hinaot pa unta nga kita makagawas na sa tinuod nato nga pagka-imprison sa mga di maayong mga kanang kahimtang sa atong nasud karon. Mga igsoon, gahapon adlaw Lunes, unang adlaw sa pagbukas sa ato ang eskwela. Ato ang nasayran nga adunay linog nga nahiaguman nato. Kami gani diri sa Immaculate Conception Cathedral, mintras na maahaw ming upat mga kaparian, ako, si Father Kelly, Father Mario, Father Lani, during our breakfast around 7:37 na nakasinati kami og linog na abi na mo og kanang dali ra kayo mo mawala na linog pero taon-taon yun no then pero moto nga nagpabilin lang kami kalmado, nagpabilin lang kami nga na naglingkod lang gyapon sa mga gilingkuran bisan pa man usahay na murag nalipong nami og ninguyog nag-ayo ang amuang mga katong kuan kanang bitang suga sa amuang kuan gikan-an na tawag nato og chandelier. Mga igsoon kani mga pahitabo ba unang adlaw no sa pag-eskwela dayon daghan kang mga building sa pipila ka mga atong mga kasilinganang mga probinsya particularly sa Jensan noon mga establishment, mga eskwelahan
mga buildings, private na mga buildings. Mura bitaw makaingon kita ba nga naagi mga paghitabo din sa tuang kinabuhi nga which is beyond our control nga dili na to matagna mao gyud na nga di gyud na to ma-predict ang ganani mga panghitabo nga makaingon ta usahay nga kinsa gyud magdahom nga naay mga inana nga panghitabo sa tuang kalibutan, no, particularly diri sa Mindanao. Ano ko ning mga igsoon tungod kay makaingon bitaw ta nga sa ka-high-tech sa kalibutan karon, sa ka-high-tech sa pwedeng matagna sa kalibutan karon, pwede ano wala man gyud niya ma-predict nga naa man day umaabot nga linog. Sa tupad di ay kung ang Dios na gyud ay molihok, dili gyud ay katagna ang tao. Kung tugutan na gyud sa Ginoo ang mga inani nga panghitabo, makaingon gyud ta nga ang tao di gyud ay kapugong sa maong kuan. Mas mura bitaw gipahimduman ta nga ang Ginoo, ang the law of nature, ang mga kalamidad sa atuang kuan palibot kontrolado gyud ay sa Ginoo, kamoy tag-iya sa tanan ug siya gyud ay ang katugod lamang na mo pakgang niini kung ihaban ning tugutan nga dayon or dili, ug siya lamang ang in control of everything sa ato ang palibot. Subot pasabot mga igsoon nga bisan pag unsa ka powerful ang tao nga iyahang giportray nga kaya niyang i-control na halos ang tanan, pero kung moingon ta og kanang natural calamities di gyud na kayang ma-predict or kuan bitaw kayang makita sa mga tao, labi na malinog, tsunami, mga kusog na mga unsa ka kusog nga mga bagyo, tornado ana, kay kani gyud mga natural gyud na siya nga mahitabo sa tuang kalibutan. Maigsoon gyud ni Kristo nga atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato sa usa ka istorya ni Jesus na kita kamo ang asin sa katawhan, kung asin kawad-an sa inyong kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat nini kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay og tunob-tunoban sa mga tao. Decided kita nga ang asin during the time of Jesus usa ka precious thing na mura siya og ganang equivalent kanadto sa usa ka gold or precious stone na kay tungod sa iyahang pagkabililihon o tungod sa kadaghan sa iyahang pwedeng pagkagamitan to add aroma taste sa pagkaon, maghatag flavor, maghatag siya og ganang preservation o maghatag siya og ganang kanindot sa unsa man ang ato ang gigamitan niini. So ang asin makaingon kita nowadays gigamit siya pa sa number one na paggigamitan sa asin is to add flavor, to add na kalami sa pagkaon. Mauna nga kung ang usa ka pagkaon usab walay asin, usahay makaingon tang kulang kayo ang lasa niini ug usahay tasteless ang usa ka pagkaon, makaingon usab kita nga walay lami. Ang asin usab makahatag og preservation na ang usa ka karne bakaha, isda bakaha nga atong gipalit, then ato lang hugasan, then ato utang kasin, then ato ibulad, ma-preserve man gid siya. Kay naay warag something additive ang usa ka asin nga mao'y makapa-preserve sa usa ka pagkaon. Mao bitaw na nga sa ato ang kalibutan makaingon ta nga ang asin gi-consider na as part of the sacramentals, no, kay naa siya element nga to cast away any evil elements, no, na basta natay asin daw na dala pwede siyang isalibay para pwede na siya ilabay para ang mga daotang elemento dili makaduol nato.
Ay nana ka powerful ang asin mga igsoon. Unsa kaya atong pwede makuha ni mga igsoon? Para nako no, simple ra kayo. Kung maghatag og kalami ang asin, then gi-compare ta ni sa Ginoo ngadto sa asin, let's try to evaluate our life nowadays. Are we giving good reason nga ang kinabuhi sa uban mahimong meaningful and fruitful because of us? Kita ba nahimong hinundan nga mahimong manindot usab ang kinabuhi sa uban tungod nato? Kung inana bitaw, we are the reason why other people inspired to leave this world. We are the salt of the earth. Nindot kay siya nga pahinumdum mga igsoon. Kana bitong makaingon ka nga tungod nimo, ganahan pa nga mupadayon sa pagkinabuhi ang usa ka tawo because of you. You are salt of the earth. Nindot kina siya nga pahinumdum mga igsoon. Nga tungod nimo, nahimuot ang usa ka tawo nga mapadayonon siyang magkinabuhi aning kalibutan na despite sa kagubot, despite sa mga problema niya niaguman, o despite sa mga chaotic and dili maayong mga kasinatian, nahimo siyang malipayon tungod nimo. You are salt of the earth. Kinaghatag man ka og kalami ngadto sa ilahang kinabuhi. Makakita lang sila nimo, malipay na sila. Makitaan lang nila imuhang smile, malipay na sila. Makauban lang kanila, ma-inspired na sila. O makaistorya lang kanila, malipayon na sila. You are the salt of the earth. Mao bitaw na nga ako isip hospital chaplain, dili madalim nga mo-attender sa mga pangailangan sa mga masakiton. Pero every time we visited the sick brothers and sisters, ma-feel nila na kita na ay panahon ug oras nila, isip ordained minister, isip pare, dako na din kalipay nila nga gitagaan sila og panahon, and we give our physical presence to them, we give our availability to them. Para nako naghatag kini og asin ngadto sa ilang kinabuhi nga nahimo kita nga hinundan nga mahimo silang hopeful usab sa ilang kinabuhi, kay aduna may mga tao nga naghatag og panahon ug oras para kanila. Labi na kita nagampo, labi na kita nagnihog, nagpakalawat o maminaw pagyudtan nila. Grabe ang ilang kalipay nga kita ilaha makipag-uban kanila sa panahon sa ilahang kasub-anan, panahon sa ilang kasakitan. Kana bitaw nga kasinatian mga igsuon, para nato nga kita mo'y naghatag ngadto kanila, dili kinato ma-appreciate. Kay ngano man, kita man ang giver of the giver sa presensya, nag-giver sa maong availability, giver sa maong prayer, giver sa maong lihog, giver sa maong sakramento per se. Para nato murag ordinaryo ra kay siya. Para nato usahay burden kay siya. O para kanato usahay kapuyon ta. Pero sa taong nakadawat niini, dako kay ni og kalipay nila, og dako kay ni ginundan nga sila mapadayunon nga mo magpaayo sa ilang mga sakit, kay naa pa may day tao nga nagmahal og nagpakabana kanila. We are the salt of the earth. Mao na siguro no, in our workplace, sa ato ang adlaw-adlaw na pagkinabuhi aning kalibutan na makaingon ba ka nga every time other people will see you, every time ang imong presence diha sa opisina, ang imong presence diha sa imong gitrabahuan, imong presence diha sa imong katilingban, even in your community or society, even in your own home, makaingon maka nga kung makakita sila nimo, malipay ba sila? Makaingon maka nga because of you, they are inspired to do good. Because of you, they are inspired na magtinarong sa kinabuhi tungod nimo. You are the salt of the earth. Mga igsoon,
lisod biya kayo karon nga makaingon ta nga you are the source of inspiration. Kasagaran biya karon sa mga tao na ng source of desperation and depression. Kaya nabay uban nga makakita sila nimo kay tungod ay nanapod ning maningilay nako, ay nanapod ning kuan kaning sige bully nako, ay nanapod ning sige og panglibak nako, ay nanapod ning sige og panaot nako, ay nanapod ning sige og kanang ano bitaw alam maglantaw sila nimo, you are the source of their tiredness. Tungod nimo kapuyon sila silang kinabuhi, tungod nimo di sila ganahan magpadayon silang kinabuhi. Baka the other way around ang imong physical implication ba nga sa imong presensya dili maayo ang imong impact or dating ngadto kanila, mao na nga wa jud ka naghatag og nindot nga asin. Baka asgad ra kayo ang imong presensya ngadto kanila, mao nga dili na noon kalami ang imong kahatag kun dili ang kahatag nimo noon makahatag ka nila UTI, makahatag ka nila sakit o mahinungdan na maguba no ilahang adlaw. Nga sama po sa kung masubraan kayo atong kaparat ngadto sa uban, mao na nga ang kaparat sobra ra pug kayo maghatag usab og kanang kaguba sa ato ang mga internal organ. Sama usab sa kinabuhi sa uban, kung sobra ra pug kayo ang ato ang dating ngadto sa uban o di sila ma-inspired noon, madaot na nun lang adlaw tungod nato, di na pod maayo. Ito mga igsoon, magpadayon kita, kamo ang kahayag sa katawhan ng syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan kun dili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanang mga anaa sa balay. Yes, kada usa ka nato aduna kita yung mga talento, karisma, o kanang gitawag nato og individual intelligence. And hopefully, kani nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo, kung ato ni siyang gamiton og tarong, it give hope and light to others. Mga igsoon, kaning gihatag sa Dios, angay natong gamiton. Angay nato nga ipaambit ngadto sa uban para mahimo kitang kahayag sa uban. Kay kung ang kahayag manggod dili nato siya itarong og butang, pipila lamang ang maka-enjoy niini, pipila lamang ang makaambit niini, nga dili kita mahimong mahinungdanon mahimong ma-forfeit ang ato ang purpose and meaning ngano na ata aning kalibutan. Mga igsoon, we only live once in this world. Kasaara ta ipakatawa ni kalibutan. Kasaara ko ta moagi aning kalibutan. Ayaw sayangi nga ang imuhang talento, ang imuhang mga kakayahan, ang imong mga karisma nga gipaambit sa Ginoo diha kanimo nga dili nimo mapaambit ngadto sa kadaghanan. Kana bitong malipay biyang uban nga maglantaw nimo nga ikaw nangalagad sa simbahan, kana mo kanta ka sa Santos nga misa, mo sayaw ka, kanang mo serve ka, or ipaambit nimo imuhang mga gasa, imuhang mga resources. Paghatag bini og kahayag sa kinabuhi sa uban. Hinaot po unta nga ang imuhang kinabuhi nga mahimong suga sa uban sa ilang madulom nga kinabuhi. Nga naramit taong tungod nimo nangaawop na unta ang kinabuhi sa uban, pero magpabilin sila nga mapadayunon silang kinabuhi tungod kay naa ka, tungod na-inspire sila sa imong pagkaikaw, na-inspire sila sa imong personality and character. You are already the light of the world. Mga igsuon, hinaot pa unta nga isip mga anak sa kahayag. Panahon sa tong bunyag, kita usab nakaambit sa kahayag ni Kristo. Dili ta nato malungon ang kahayag natong nabitan gikan sa atong langit ng Amahan diha sa atong bunyag. Tungod kay kita mga anak man niya, kailangan mapadayonon kita ng mapaambit sa maong kahayag in our humble and limited capacity.
nga ug dili unta kita kapuyon sa pagpaambit niini, ug dili unta kita mangwinta sa pagpaambit niini, ug labaw sa tanan dili unta kita nga muundang sa pagpaambit niini bisan pa man usahay ang ubang tao na atong gipaambitan sa mong kahayag mga ingrato ug dili kabalo mo pasalamat o usahay nga nang walay utang na loob. We continue to share this light to others when others are ungrateful and lack of kanang pagka wala bitaw walay utang na loob. So yes, padayon lang. Anyway, dili man kita mahubsan kay tungod ang atong source wala unlimited ang pud ang supply na iyang ihatag kanato nga kahayag. Ang kahayag bitaw karon bisan pag natay mga kuryente mo paong man mo up man naamang mga panahon yun nga na ay mga malfunction sa mga poste na ay mga bisan man gani ang solar energy nagi-charge nato for the whole day naman siya limitasyon. Pero kung kita makaangkla nga doon sa Ginoo ang kahayag na atong naambitan gikan kaniya di gyud ta maubsan di gyud ta mahutdan o di gyud ta kapuyon sa pagpaambit sa atong mga nindot na mga naa nato kay tungod ang Dios di man pod mahutdan sa iyang pagkamaayo. Kay soon hinaut-paunta sa tuang pagkinabuhi naning kalibutan na kita mapadayunon nga mopaambit sa kahayag ngadto sa uban labi na ning madulom na kalibutan na ato ang gipanawan karon. Sa atong pagpanaw padulong sa gingharian na atong gipangandoy nga maong langit hinaut paunta nga ipaambit nato ang kahayag ngadto sa mga madudlom na kinabuhi aron sa ilaha kung sila mahayagan sa ilang pagpanaw usab maklaro nila ang ilang gilaktan ug mahimo sila nga secure, safe and sound sa ilang panaw. Di ba? Kung ikaw naglakaw sa kahayag, ma-feel ba nimo na safety ka, secure ka, o mabati ba nimo nga ikaw nang malinawon ang imong panaw tungod kay di ka mahadlok managma, di ka mahadlok nga maunsa ka sa unahan, unsa imong matumban nga dili mao, or baka klaro nimo kung unsa imong gilaktan, mas makaingon bitaw ka nga naay security and assurance nga ikaw matarong ang imong gilaktan aning kinabuhian. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya sa tanan natong mga kaigsuonan labi na diya sa Mars MC no nga magsaulog kami og advance nga pista sa Sagrado Corazon de Jesus kay nga atong kapilya diha Sacred Heart of Jesus Chapel man instead nga June 12 na to nga i-celebrate ang Sacred Heart nagsugod na sila og novena karon ato ang mga kaigsuonan diha ang gipanguluhan ni Ate Melky. So advance happy pista sa taga Mars MC labi na sa ato ang mga nursing department labi na sa ato mga doctors ato mga sponsors o sa ato ang mga department heads nga kanunay na nagasimba diha sa ato ang Sacred Heart Chapel na magkita-kits ta karong may alas 9 sa buntag, June 11 as we celebrate in advance our feast day ang Sagrado Corazon de Jesus, the Sacred Heart of Jesus. Mga igsuon, ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga higala diya sa San Mateo, diya sa ni Ate Laila, ni Ma'am Sabado and Kahandig family, Ate Bless, Ate sa ni Nanay Tita Barrera and family. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga suporta o pagmahal nga kamo kanunay naghatag og inspirasyon og kahayag og kaparat nga mao naghatag og kalipay usab sa ako ang pagpadayon sa ako ang ministerya. Og salamat usab sa ako ang mga pamilya nga nianhi diri last May 30 sa during my 5th Presbyterian anniversary ordination anniversary. Salamat sa inyong effort ug sa inyong presensya labi na sa akong inahan nga si Carmencita sa Monte.
O mga igsoon din nila kukutob, ayaw kamog kalimot ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya, ug timpo sa timbunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan, ug mo'y magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, pipila na ng kaadlaw as we celebrate the CBCP Retreat and Plenary Council this coming July 3 to 10. Sama-sama kita nga atong pagasugaton atong mga kaobispuhan sa tibuok sa Pilipinas uban sa atong apostolic nuncio ug pipila ka mga arsobispo ug mga kardinales nga atong iampo nga mahimo kini nga malinawon, successful o safe and sound ang ilahang pag-anhi diri sa Archdiocese of Osamis, Misamis Occidental. Salamat ug God bless ka atong tanan.